Ayun. Magandang hapon. Ayun o. Terno lahat guys. O, terno lahat. Ito guys, si Pastor Chris. Si hi. Si ate. Welcome. Welcome. Welcome our vlog guys. Si Pastor Jaja guys. Pastor Silin. Si hi. Si hi guys. Ito yung ganapan guys ito. Bilang siya. Baka wala nga. Say hi guys. Hi, happy night anniversary. Watch out sa lahat ng mga kababayan ko dyan. Si Pastor Edward guys. Si Pastor Mio. Si Pastor Mar. Hello guys. Welcome to my vlog. 11th year anniversary guys. Hi. Si hi. Si hi. Welcome to my vlog guys. Ito guys, galing to sa Masbate, mga pastor natin. Pastor Andy, Pastor Raul, Pastor Ariel, and si Pastor Roy. Pastor guys, pastor siya. Hi guys. Hello, hi. Shout out. Shout out. How'd you? Shout out. Guys, gracias. Shout out daw. Welcome to my guys. Shout out mo guys. Ayan ho na. Tayo po magsisimula na. Sisimula na. Kumanap na po tayo na upuan. Kung kaupo natin kung tayo na magsisimula na. At natawagan niyo yung mga chikitik dyan. Sana yung mga naman. Ito guys, si Pastora Angie. Si hi. Pastora Angie guys. Mag-vlog. Ito guys, meron tayong ano, biko. So, dalawang lechon. Mga ganapan sa kusina. Maring, yung garod natin, nandyan daw yun. Doon. Saan? Oh, Yung garod, alam niya. Asa mo nilagay? Mura din ito. Hala. Ito guys, kasi pagdatingan. Andiyan ako. Bayong-bayong guys. Dito lang. Asan yung mga tayo dito? Jason. Say hi bro. Busy guys, busy.